ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ጀማ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ያለው እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ወይኔ ቢስሚላ ሙቀት ውጭ ላይ ዱባይ ውጭ ላይ ያለ ሙቀት ቢስሚላ። ወይ ይብ ላይ ኮንስትራክሽን ለሚሰሩት ታያችኋል። ላይ ቴኒስ የሚጫወቱበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴኒስ አለ። ታች ደግሞ ወደ ታች ሄዶ እግር ኳስ ፉትቦል አለ። ወደ ውስጥ በዛ ሄዶ ደግሞ ምንድነው ያለው? ስዊሚንግ አለ። ስዊሚንግ ምንድነው? መዋኛ ገንዳ አለ። ወደዛ ደግሞ ባስኬትቦል አለ። ኦማይ ጋድ ዱባይ እንደ ዱባይ እኮ እድለኛ የለም። ሀብታሙም ድሃውም እኩል የሚኖሩባት ሀገር። ኢትዮጵያም አለ እኮ ግን ኢትዮጵያ ምንድነው የሀብታም ልጆች ብቻ የሚገኙበት። እንደዚህ ደግሞ ወደ ውስጥ ደግሞ ትምህርት ቤት ማለት ነው። ትምህርት ቤቱ ትልቅ ነው፣ ብዙ ነገር የያዘ ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። حلو المكان يا دهون. كل يوم تجي هنا؟ واو لازم اعمل كده. يا ماما بالبيت ان شاء الله. وين ما شاء الله. وقعت. عايزة انام عليكي. عايز تنام علي؟ خلاص نوصل البيت هون تنام. اوكي بس انا لازم اخلي الكلب يعمل كاكا. ليه؟ ولا بديه ليه؟ على الرامي. نمشي من وين؟ من هنا صح؟ بيعيط كده. ولا بيعيط كده زيك تعبة. زيك تعبة. في هنا باسكت بول داخل. شوف واو. لا ده مش باسكت بول. الا باسكت بول. شفت يلا الناحية تاني. لا ما جريتش والله وراك. لا ما شفتيش كلها مية. خلاص سيبها ادي. تعال نمشي من هنا ان شاء الله. ايه ما شاء الله. عجبني المكان. وحشة اوي. هذا ايه مدرسة يعني؟ ايوه اكيد. طب علي بيقول متروبول جيمز عشان مدرسة. صح. نكلم ماما. اوكي